जय माता जी, जय श्री राम, जय हनुमान। आपण मानक आम चैनल माँ की शक्ति बाबा की भक्ति की स्वागत। आज आम भिडियो माध्यम जाना जदि आप कौन मंत्र जप कर मंत्र साधना कर सफल हबार क्यों क्यों संकेत दे था। जब आप कौन मंत्र जप कर सफल हो जापार ना क्यों संकेत आप जापर आप जो मंत्र जप कर सफल हो मंत्र किसी पावर आप आसूँ यही विषय आज आम भिडियो माध्यम जाना। आपको ये भिडियो भल लगे तेज लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और अन्य मानक शेयर करेंगे। तेज चलतु भिडियो आरंभ करवा। जय श्री राम। अनेक भक्त अच्छा जो मैंने कि किसी दिन मध्य मासक थे 15 दिन कौन स्पेशल डे मान कि मंत्र साधना करती मंत्र जप करती 108 हनुमान 40 108 पाठ पढ़ती कौन मंत्र को 11 थर 21 थर एमती मंत्र जप करती किसी उद्देश्य नहीं ये सब मंत्र जप करती किंतु से जापारती ना से मंत्र जो जप कर साधना कर साधना सफल होची कि ना। तेणु किसी भी एमती भी भगवान संकेत दे था जहाँद्वारा आप जापर आप जो मंत्र जप कर जो साधना कर सफल होची से द्वारा आप जो जप कर तार किसी फल आपको मिलूँ। तेणु से संकेत सब कौन प्रथम संकेत है मन रखते आपण मन में क्रोध आसवा क्रोध बा राग आसवा आपड़ जदि पूजा पाठ करुवा समय पूजा पाठ करुवा जदि आपण को राग आसे जोर राग आसे आगुरी आपन को राग कम आसूला राग आसूला किंतु जब मंत्र जाप कर साधना कर पूजा पाठ कले से आपन को जोर राग आसो और आप छोट छोट कथा रागिजे। भगवान जो भगवान को मंत्र जप करती हनुमान बाबा होता है जेकोसी देवदेवी जप आप मंत्र जप कर 140 108 हनुमान 40 पाठ पढ़ुं भगवान निश्चय आप परीक्षा नियंती से परीक्षार प्रथम परीक्षा आपण राग आप जो राग कर क्रोध कर किपरि आप कंट्रोल कर। भगवान सब निज भक्तर परीक्षा निश्चय नहीं था यदि भगवान को प्राप्ति पाया चाहते भगवान का किसी शक्ति आप आसो चाहते आपको भगवान फास्ट परीक्षा ही करेंगे। तेणु प्रथम है राग आप निज राग उपर कंट्रोल कर क्रोध उपर नियंत्रण कर निजक जानवे आप भगवान को परीक्षा सफल होती आपण पूजा पाठ साधना जहाँ भी कर सफल हो। तेणु सब आप निज इंद्रिय को कंट्रोल करूँ आप पूजा पाठ करने समय साधना कर आप राग आसो जानतु भगवान को परीक्षा आपण आरंभ हो जाए आप भगवान को शक्ति किसी आप आगू पाइबार अच्छे। तेणु से सब जिन आप निज कंट्रोल रखु। द्वितीयटी है निंदा। निंदा कहले आपण को जदि पूजा पाठ कर समय आपन को किए निंदा करती आपण द्वारा किसी भूल काम हो जाए जब भूल आप घर परिवार लोक आप रिलेटिव लोक आप जेकोसी फ्रेंड सर्कल अच्छा से आप निंदा करती आप निंदा कलापर आप से सब जिन को अवॉइड करती से सब जिन को आपण को माइंड को नियंती आपन को से सब जिन बाधे ना। तेणु यह द्वारा आप जापर आप मंत्र पूजा पाठ सफल हो जो आप भगवान को प्राप्ति पाती भगवान को आशीर्वाद पाई था आपण को पर कौन कहले अन्य लोक आपण को विरुद्ध में कौन कहते आपन कौन कहते से सब जिन आपन को किसी फरक पड़े आपण जीवन में केवल गोटे मार्ग थाए भगवान का भक्ति। तेणु जी भी आपन को निंदा करे आपते जिते आप कष्ट देते आप से सब जिन आपको फरक पड़े आप केवल भगवान भक्ति ही लगी था। तेणु द्वितीय संकेत है आप निंदा सही जाऊँगी आपन निंदा जब किए करुच्ची आपड़ तार किसी फरक पड़ूना निश्चय जानते भगवान को शक्ति आपड़ किसी आसूँ आप जो पूजा पाठ कर साधना कर सब जिन आप सफल हो। तृतीय जिनसटी है लोभ। लोभ कहले आपण को पाखे जब कौन जिनस देखुं भल जिन देखुं आगुरी आप से सब जिन लोभ हुए आप कौन धन देखिए कौन घर गाड़ी जहाँ भी आप लाइफ ना सब जिन देखिए आप लोभ लगे आप इच्छा ये सब जिन मो पाक आसता कि मुझे सब जिन उपभोग करती कि ये सब जिन माइंड चले जो आप पूजा पाठ साधना कर मंत्र जाप कर देखिए से सब जिन लोभ छाड़ी जाए आपरे से सब जिन लोभ आपको सब भावती भगवान अच्छा मैंने भगवान ये सब जिन छाँव ऑटोमेटिक देवे आप कौन जिन प्रति जिद्दी लोभ न थाए आप निजे भाभी पारती भगवान अच्छा मैंने ये सब जिन भगवान ऑटोमेटिक मो पाक आसो ऑटोमेटिक भगवान कृपा पाइले सब जिन छाँव हो किसी कौन जिन लोभ आप रखती ना। तेणु यह गोटे संकेत होता है आप पूजा पाठ साधना सफल हबार संकेत। अन्यटी है धैर्य और विश्वास। धैर्य विश्वास कह गले आप जो पूजा पाठ कर मंत्र जाप साधना कर देखिए आप जीवन निश्चय दुख कष्ट आसो जहाँ भी आसो जेकोसी प्रोब्लेम आसो हेल्थ रिलेटेड फैमिली रिलेटेड कौन नेगेटिव एनर्जी रिलेटेड कहीपर आप जीवन जहाँ भी प्रोब्लेम अच्छे निश्चय किसी ना कि आसो कम आसपे बहुत आसपे कि आप पूजा पाठ कर आप जीवन में ये सब जिन आसूँ जाने भगवान ये सब जिन गोटे परीक्षा नौ आप पूजा पाठ कर देखिए आप शक्ति धैर्य थाए आप सब जिन हैंडल
କରିବା ପାଇଁ ବା ଆପଣ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସହିବା ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସେ ଆପଣ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଇକି ଆପଣ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସହିଯାଆନ୍ତି ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ଜୀବନରେ ଚାଲିଛି ବା ଆପଣ ଆଗକୁ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଘଟୁଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଭାବିକି ବା ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିଯାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସହିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେତେ ବି ଆସେ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସହିଯାଆନ୍ତି ବା ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କଷ୍ଟ କରି ରହିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଗୋଟେ ସଫଳ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ସେସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ କହିଗଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସୁ ଏବଂ ଯେତେ ହାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ଆସୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବିବେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଭଗବାନ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛି ମାନେ ଭଗବାନ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର କରିବେ ଏବଂ ମୋତେ ଦିନେ ଦିନେ ଉପରକୁ ନେବେ ବା ଆଗକୁ ନେବେ ବା ମୋ ଲାଇଫ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ବା ମୋ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର କରିବେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ଆସୁ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନେଇ ଦେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସବୁ ଦୁଃଖ ସରିଲା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସାର୍ଥକ ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସାର୍ଥକ ଆଗକୁ ହେବ ବା ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାପାଠ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ପାଠ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟଟି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକ ସମୟ ବା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଯେତିକି ସମୟ ଆପଣ ପୂଜାପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଜାପ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି ସେସବୁ ମାର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ବା ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାପାଠ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହୁଏ ଆପଣ 10 ମିନିଟ୍ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବା ଘଣ୍ଟା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବା ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଗୁଣଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାପାଠ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ସାଧନା ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାପାଠ ସଫଳ ହେଉଛି ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୂଜାପାଠ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବା ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜାପ କରୁଛନ୍ତି ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିପାରିବେ ବା ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଦ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିବେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବେ ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କରୁଥିବାର ବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିବେ ବା ଅନ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସେହି ଦେବଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିବାର ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ସଂକେତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସୁଛି ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ ସେ ପୂଜା ସଫଳ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏହିସବୁ ସଂକେତ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଧନା ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛି ବା ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଭଗବାନ କୃପା ମିଳିବାକୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟେ ଭଲରେ କଟୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।